नमस्कार. श्री रामनवमी सप्ताहानिमित्त श्री रामभुजंग प्रयाग स्तोत्र. विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं स्वयं धाम रामं प्रपद्ये. शिवं नित्यमेकं विभूतारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं महिषं प्रपद्ये. यदा वर्णयत्कर्णमूलेऽन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्याम् तदेकं परं तारकब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहम्. महारत्नपीठे शुभे कल्पमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकीलक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहम्. कणद्रन्तमञ्जीरपादारविन्दम् लसन्मेखलाचारुपीताबराण्डम् महारत्नहारोल्लसत्कौस्तुभाङ्गम् नदच्चरचरीमञ्जरीलोलमालम् लसच्चन्द्रिकास्मेरशोणादराम्बम् समुद्यत्पतङ्गेदुकोटिप्रकाशम् नमद्ब्रह्मरुद्रादिकोटिरत्न स्फुरत्कान्तिनीराजनाधारिताग्रिम् पुरत्प्राञ्जलीनाञ्जनेयादिभक्तान् स्वचिन्मुद्रया भद्रया बोधयन्तम्. भजेऽहं भजेऽहं सदा रामचन्द्रम् त्वदन्यं न मन्ये न मन्ये न मन्ये. यदा मत्समीपं कृतान्तः समेत्य प्रचण्डप्रकोपैर्भटैर्भीषयेन्मां तदा विष्करोषि त्वदीयं स्वरूपं सदा पत्प्रणाशं सकोदण्डबाणम्. निजे मानसे मन्दिरे सन्निधेहि प्रसीद प्रसीद प्रभो रामचन्द्र. ससौमित्रिणा कैकेयीनन्दनेन स्वसत्या न भुक्त्या च संसेव्यमान स्वभक्ताग्रगण्ये कपीशैर्महिषैरनीकैरनेकैश्च राम प्रसीद. नमस्ते नमोऽस्त्वीश राम प्रसीद. प्रसाधी प्रसाधी प्रकाशं प्रभो माम्. त्वमेवासि देवं परं मे यदेकं चैतन्यमेतत्त्वदन्यं न मन्ये. यतो भूतमेयं वियद्वायुतेजो जलोर्व्याधिकार्य चरं चाचरं च. नमः सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै नमो देवदेवाय रामाय तुभ्यं. नमो जानकीजीवितेशाय तुभ्यं. नमो पुण्डरीकाय ताक्षाय तुभ्यं. नमो भक्तियुक्तानुरक्ताय तुभ्यं.
नमः पुण्यपुञ्जेकलाभ्याय तुभ्यं नमो वेदवेद्याय चाध्याय पुंसे नमः सुन्दरायेन्दिरावल्लभाय नमो विश्वकर्त्रे नमो विश्वहर्त्रे नमो विश्वभ्रोक्रे नमो विश्वमात्रे नमो विश्वनेत्रे नमो विश्वजेत्रे नमो विश्वपित्रे नमो विश्वमात्रे नमस्ते नमस्ते समस्त प्रपंच प्रभोग प्रयोग प्रमाण प्रवीण मदीयं मनस्त्वं तदा द्वन्द्वसेवां विधातुं प्रवृत्तं सुचैतन्यसिद्धे शिलापि त्वदङ्घ्रिक्षमासङ्गिरेणु प्रसादाद्धिचैतन्यमाधत्तराम नरस्त्वत्पदद्वन्द्वसेवाविधाना सुचैतन्यमेतीति किञ्चित्रमत्र पवित्रं चरित्रं विचित्रं त्वदीयं नराये स्मरन्त्यं नवं रामचन्द्रं भवन्तं भवान्तं भरन्तं भजन्तो लभन्ते कृतान्तं न पश्यन्त्यतो ते सपुण्यः सगण्यः शरण्यो ममायं नरो वेदयो देवचूडामणित्वां सदाकारमेकं चिदानन्दरूपं मनोवागगम्यं परं धाम राम प्रचण्ड प्रताप प्रभाभाववीत प्रभूतारिवीर प्रभो रामचन्द्र बलन्ते कथं वर्ण्यतेतीव बाल्ये यतो खण्डिचण्डिशकोदण्डदण्डं दशग्रीवमुग्रं सुपुत्रं समित्रं सरिद्दुर्गमध्यस्थरक्षो गणेशं भवन्तं विना रामवीरो नरो वा सुरो वा मरो वा जयेत्कस्त्रिलोक्याम् सदा राम रामेति रामामृतन्ते सदा राममानन्दनिश्चन्दकन्दं पिबन्तं नमन्तं सुदन्तं हसन्तं हनुमन्तमन्तर्भजेतं नितान्तं सदा राम रामेति रामामृतन्ते सदा राममानन्दनिश्चन्दकन्दं पिबन्नन्वहं नैव मृत्यो बिर्भेमि प्रसादाद्दसादात्तवैव असीता समेतैर्यकोदण्डभूषे रसौमित्रिवन्देरचण्डप्रतापे अलङ्केशलालैरसुग्रीवमित्रे ररामाभिधय्यैरलं दैवतैर्न अवीरासनैस्थैरचिन्मुद्रिकाढे रभक्ताञ्जनेयादितत्त्वप्रकाशे अमन्दारमूलेरमन्दारमालै ररामाभिधेयैरलं दैवतैर्न असिन्धुप्रकोपैरवन्द्यप्रतापै रबन्धुप्रयाणैरमन्दस्मिताढ्यै अदण्डप्रवासैरखण्डप्रबोधै
ररामाभिधय्येरलं दैवतैर्न हरे राम सीतापते रावणारे खरारे मुरारे सुरारे परेति लपन्तं नयन्तं सदा कालमेवम् समालोकयालोकयाशेषबन्धो नमस्ते सुमित्रा सुपुत्राभिवन्द्यम् नमस्ते सदा कैकयीनन्दनेयम् नमस्ते सदा वानराधीशवन्द्यम् नमस्ते नमस्ते सदा रामचन्द्र प्रसीद प्रसीद प्रचंड प्रताप इति श्रीमदशंकराचार्यकृत श्रीरामभुजंग प्रयात स्तोत्रम संपूर्णम. श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु. श्री स्वामी समर्थ. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल किंवा माझे इतर व्हिडिओ आवडत असतील तर कृपया सुपर थँक्सद्वारे तुम्ही मला मदत करू शकता. तुम्हाला जर मदत करायची इच्छा असेल तर त्या सुपर थँक्सद्वारे तुम्ही मला मदत करा. आवडला असल्यास चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट जरूर करा. धन्यवाद.